Good morning, my dear students. Today we are going to start with Unit 3, Present Continuous and Past Continuous. I hope you enjoyed the class. So let's start with the unit. Remember what we did last class? ¿Se acuerdan de lo que vimos la clase pasada? Remember what we did last class? Yes, we talked about sports, right? This is BMX, right? Good. So we talked about BMX cycling. There was BMX cycling sport. We talked about a short story. We read it. We read a short story. We talked about some actions, remember? Actions in the past. Simple past form. Hablemos del pasado, ¿cierto? De cómo escribíamos en pasado. Para eso leímos una historia corta. Todo lo vimos en la forma pasada. Here you have the simple past structure. La estructura de, yes, the simple past. So we have subject, la acción, the action, and the rest of the sentence, okay? So, they went to a party. They would be the subject, went, the past form of go, the ir, to a party, the rest of the sentence or complement. So this was a past activity in the simple past, okay? Good. So for today's lesson, at the end of it, you should be able to use some football vocabulary. I know that not all of you play football. Yo sé de que no todos ustedes juegan fútbol, but you're going to learn this anyway, and I'm going to show some of your sports vocabulary too. También les voy a mostrar algo de los deportes que ustedes practican en el vocabulario in next sessions, okay? Good. Next, we're going to distinguish different grammatical structures. We also are going to learn to talk about interrupted situations, okay? Good. So let's start. What are they doing? What are they doing? ¿Qué están haciendo? Esta pregunta también se puede preguntar como a ti. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo lo puedo decir? What are you doing? ¿Qué estás tú haciendo? Ese es como el orden que usamos en inglés. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing now? ¿Qué estás haciendo tú ahora? You are learning English. You are watching this class, right? Good. And what are they doing? What are they doing? They are, yes, they are playing a football match. They are playing a football match. This is Argentina versus Chile. Okay? In the World Cup qualifiers. This was here in Santiago de Chile. Good. So to start with this session, we're going to watch a short video. Okay? So let's watch it. Urumen aquí. Ahora sí, estoy grabando.
Grabo y la fallas, mijo. Okay, so these were football fails. Fallas del fútbol, okay? In a football practice or in football practices. So let's get some vocabulary of football. Here we have very famous football players. We have Bravo, Messi, and I really don't know these girls, but I guess they are very famous. Okay, so what are they doing? What are they doing? ¿Qué están haciendo? Right, the same question that we did before. She is saving the ball. Cuando alguien entonces, un arquero, goalkeeper. El goalkeeper es el arquero. Se escribe goalkeeper con doble E. Goalkeeper saves a ball. Goalkeeper saves the ball. And she is the goalkeeper and she is saving the ball. Okay? Es como salvar la pelota. Then we have her. She's shooting the ball. She is shooting the ball. Okay? There is something that you must know. There are two ways of saying pegarle la pelota. There are dos ways of saying pegarle la pelota. Okay? So we have shooting and we have kicking. Yes, we have shooting and kicking the ball. Kicking is the American way of saying pegarle la pelota, while shooting is the British way of saying pegarle la pelota. Do you get the difference? ¿Entiendes la diferencia? Kicking versus shooting. Kicking. Kicking is American and shooting is British. Okay? That's it. You can use both of them and both are correct and everyone would understand both of them. Y todos vamos a entender las dos si las usa. Okay? Good. Then we have he's heading the ball. He's heading the ball. Darle de cabecita. Heading. Cabeceando. Okay? So in this case, Messi is heading the ball. He is heading the ball. They are running in the football pitch. They are running in the football pitch. Están corriendo, ¿dónde? En el campo de fútbol. Good. Football pitch. A las canchas les dicen pitch. Good. Perfect. And in this case we have Claudio Bravo and he's passing the ball. Cuando das un pase, you say pass the ball. He's passing the ball. Very similar to Spanish, huh? Right. Good. So these are the most basic actions you can do in a pitch, in a football pitch. You can head the ball, you can shoot or kick it. If you're a goalkeeper, you can save the ball with your hands, and you can pass the ball. Everyone can pass the ball. The goalkeeper, the players, everybody. Okay? Of course, every player has its own name. Obvio que cada jugador tiene su propio nombre. Pero son muchos. Y por hoy solamente vamos a ver esto en bastante básico, ¿ok? O sea, no básico, pero lo más importante, digamos, las acciones. So, did you notice something in these phrases? ¿Notaste algo en estas frases? Why they have colors in them? ¿Por qué tienen colores? We have red and yellow. Why is that? ¿Por qué? Oh, very simple. If you have noticed, all of them end in ing. All these sentences end in ing. Saving, shooting, kicking, heading, running, passing, etc. And the yellow words are football pitch because it's a new word. Okay? La que está en amarilla es porque es una nueva palabra que puedes adquirir. Campo de fútbol o cancha de fútbol. Okay? Good. So the tense we use to describe actions that are taking place at the time of speaking is called present continuous. Entonces, the tense, el tiempo verbal, ¿sí?
We use to describe actions that are taking place at the time of speaking. Okay, what is describe? Describir, right? So we use them, o lo usamos para describir acciones que están tomando lugar en el tiempo de que uno está hablando, en el momento de hablar. Okay? En este caso estamos usando estos ejemplos en los que está pasando algo y decimos, ella está, ¿qué es lo que está haciendo? Está salvando la pelota, ella está pegándole la pelota, él está cabeceando la pelota, él está pasando, dando un pase, ¿ya? Lo importante es que todas estas oraciones que terminan en ing y que antes tienen un are o un is o un am, si es I am, van a significar esto en español. Están haciendo tal cosa. Ella está, she is, salvando la pelota. Ella está pegándole la pelota. Él está cabeceando la pelota. Él está dando un pase. Recuerda que is o am o are no solo significa es, sino que también significa está. Pero en este caso está porque están haciendo una acción. ¿Ok? Good. And this is called present continuous. Y esto se le llama presente continuo o present progressive. Presente progresivo también. Se le conoce por los dos nombres. Nosotros vamos a trabajar con el nombre de presente continuo. ¿Ok? Lo que importa, como te digo, como te he dicho otras veces, no es que te sepas el nombre, sino que te sepas cuándo lo usamos. ¿Cuándo usamos el ing? Cuando las cosas están pasando enfrente de nosotros. ¿Ya? O cuando son cosas temporales. Duran por un periodo de tiempo. Ya no es algo constante. So we have here the present continuous structure. I'm going to show you the affirmative examples. I am playing football. What could be that? That now or currently I'm playing football. Que yo estoy jugando ahora o en estos momentos fútbol. Okay? Remember that football can be two things. Acuérdate que fútbol puede ser dos cosas para diferentes países. Porque recuerda que en Estados Unidos they have the American football, que es ese que corren con estos cascos y que van con la pelota en los brazos, ¿ya? Y ellos le llaman al fútbol soccer. Whereas in British English or in Europe they say football to el fútbol. Le dicen fútbol al fútbol. No usan la palabra soccer, ¿ok? Y el deporte que tienen ellos que usan sus manos o sus brazos es el rugby. Y no usan casco, ¿ok? So we have subject, that is in light blue, verb to be in yellow, ing verb in green, and the rest of the sentence in purple or pink. It depends. En rosado o morado si prefieres. Esa es la estructura. Estos son los componentes y así es como se escribe. ¿Ya? So, entonces, I am playing football. You are playing football. Are you playing football? Not really. I don't think so. The team is practicing passing the ball. The team is practicing passing the ball. ¿Qué es esto? The team, el equipo, is practicing dando pases. Están practicando el dar pases. Passing the ball es la acción. ¿Ya? Good. They are eating healthy food to become better players. They are eating healthy food to become better players. Ya están comiendo comida saludable para convertirse en mejores jugadores. Basically, that's it. Okay? Now, let's have a look at the negative examples. Remember that anytime that you have negative examples, you have to add not. Okay? Negative examples, agregar, add, not. Okay, so we are not running in the pitch. Si yo quisiera poner esta entonces en negativo, podemos hacerlo mirando esto. ¿Qué tengo que hacer? I am not running in the pitch. I am not running in the pitch. No estoy corriendo en el campo de fútbol. You only need to add not between verb to be and the ing verb. ¿Ok? Está después del verbo to be, que es el is, am, el are, y antes de la acción, que en este caso es run, and you say running. We are not running in the pitch. You are not playing tennis. What you are not doing? You are not playing tennis. I am not trying to play rugby. I am not trying to play rugby. Where I should be, but I'm not doing it.
No estoy intentando jugar rugby. It is not raining today. We are going to the football practice. No está lloviendo hoy día. It is not raining today. We are going to the football practice. Now let's go to interrogative examples. And remember that if you have any questions, just let me know by email or send me a message. You never do that. Just do it. Nunca lo hacen, no me mandan mails y veo que tienen dudas. Si hay algo que no les quede claro, la mejor forma que tengo de explicarles es que me digan qué cosa es. Okay? So, interrogative examples. In interrogative examples, it's almost the same. The thing is that you change the order of the words. Lo único que cambia es el orden de las palabras. Ni siquiera hay que agregarle nada. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Observe. Watch it. Are you facing a challenge? I am playing football. Look. Look at the colors. The only order that is inverted is this. If I put you before are here, shoot, you are facing a new challenge. And if I change it again, you pass here, are you facing a new challenge? And that's it. You only change the verb to be by the subject. You see? Only change these two words. And you only answer these kind of questions by saying yes, we are, and no, we are not. Entonces, ¿estás tú enfrentando un reto? Yes, we are. Sí, lo estamos haciendo. No, we are not. No, no estamos enfrentando un reto. ¿Te fijas? These are called yes-no questions. Esta pregunta se le llama sí, pregunta sí o no, porque solamente se pueden responder con yes o no. ¿Ya? Entonces lo que te decía, por si te queda alguna duda, es que lo único que se hace en la interrogative examples es that you change, cambias, the order, el orden, of these two words. You is in the beginning here, right? And then are, that is here, you put it here. Lo cambia de orden, el you y el are. Okay, good. Is she taking on a challenge? Is she taking on a challenge? Yes, she is. No, she is not. Is she taking on a challenge? Esto es lo mismo que lo de arriba, significa lo mismo, enfrentar y tomar un reto. Ella está tomando un reto. Yes, she is. No, she is not. Esta es la forma en que se hace. Es muy simple. No creas que es tan difícil. ¿Ok? It is the same with all pronouns. ¿Ok? Es lo mismo con casi todos los pronombres. Digamos la misma estructura, no las mismas palabras. It is exactly the same structure for all pronouns. Use are with you, they, and we. You are, they are, we are, etc. Am with I am playing football, I am eating chocolate, I am having a breakfast, and everything else, okay? And use is with he, she, it. He is walking by, she is having breakfast, it is running in the football pitch, he is playing football, etc. Okay? ¿Se entiende? Eso es básicamente. And now, we have here another use for present continuous. Tenemos un uso distinto para el presente continuo, que es lo que estamos viendo ahora, ¿cierto? Hablamos que se usa para hablar de cosas que están pasando ahora y también para esto que voy a indicar de inmediato. We are meeting at the bus station tonight. Meeting es reunirse. Nos estamos reuniendo en la estación de buses esta noche. Dave and Margaret are seeing each other on Saturday morning. Se van a ver el sábado en la mañana. The practice is starting in 10 minutes. We are getting home after practice. We are flying to play in Spain in August. So, what is this? This is an agenda, una agenda. Another use for present continuous are future arrangements. ¿Ya? Como todas las cosas que se agendan hacia el futuro, en un futuro próximo, se llaman future arrangements. Y para hacer este tipo de como reuniones o reservas, digamos, usamos el presente continuo. Esto va a estar pasando en tal momento. ¿Te fijas? Nos vamos a la casa después de la práctica. Nos estamos yendo a casa después de la práctica. Eso, así podrían entenderlo.
La práctica está comenzando en 10 minutos. Cosas así. ¿Ya? Si lo escriben de esta forma, se entiende que es como algo que va a pasar en el futuro, en un futuro próximo. Okay, good. No. Okay, good. Now, let's go to the next topic for today's lesson. Vamos al siguiente tópico. Now, past continuous. ¿Qué puede ser entonces el past continuous? La forma pasada de lo que estamos viendo, que es aún más fácil, no te preocupes, es muy fácil. So we usually use it to talk about actions that were in progress at a specific time in the past. We also use it in conjunction with the past simple when talking about interruptions. Here is an example. I was doing my homework when the phone rang. Entonces, lo usamos para dos cosas, ¿ya? ¿Cómo podría ser la primera? To talk about actions that were in progress at a specific time in the past. Hablamos de esas acciones que estaban en progreso en un específico momento en el pasado. Esto estuvo pasando en este momento. ¿Te fijas? Y las usamos también para hablar de cosas que fueron interrumpidas. Y cuando usamos eso y hablamos de cosas interrumpidas, lo tenemos que usar en conjunto con el pasado simple, que lo vimos en la clase pasada. ¿Ya? Que es cuando hablamos de cosas que ya pasaron. Entonces, let's use the same examples. Usemos los mismos ejemplos y pasémoslo al pasado continuo, al past continuous. ¿Se te imagina cómo puede ser? Es re parecido como hacemos con el simple past. Ideas? No? Let's go. So instead of saying that she is saving the ball, en vez de decir que ella está salvando la pelota, queremos decir que ella estaba salvando la pelota. And the way of saying is using the past form of is, that is was. Y lo hacemos de la forma en que cambiamos el is por was, que es su forma en pasado. She was saving the ball. Ella estaba salvando la pelota. The next one. How could it be? ¿Cómo podría ser? She was shooting the ball o she was kicking the ball. ¿Te fijas? Solo le cambiamos eso. Ahora estamos hablando de él, de Messi. He was hitting the ball. And now, ¿sí quiero hablar de ellos? They was. No. They were running in the football pitch. Acuérdate que son tres palabras las que nosotros vemos. Am, is, are. Y las tres cambian por su forma pasada. La forma pasada de am es was, para que tú sepas. So, I was. You were. They were. We were. It was, he was, and she was. Okay? Very good. And finally we have he was passing the ball. He was passing the ball. Estaba dando un pase. Él estaba dando un pase. ¿Te fijas? This is the way we use past continuous. We are talking about an action that was in progress at a same point in the past. Okay? Esto estuvo pasando en algún momento en el pasado. Okay. And now, these two examples are about interrupted actions. Estos dos ejemplos son about interrupted actions. What can that be? ¿Qué puede ser eso? Acciones interrumpidas. Interrupted actions. So he was scoring when he fell down. Él estaba metiendo un gol. Scoring. Meter un gol, to score. Score como puntaje. To score. He was scoring. También podemos decir he is scoring. Él está metiendo un gol. Pero en este caso algo que se interrumpió. He was scoring when he fell down. Él estaba metiendo un gol cuando se cayó. Su caída interrumpió su jugada. Esa es la acción que se interrumpe. Y fell is the past form of fall. Fell es la forma en pasado de fall, de caer. Cayó. Fell down, cayó como al piso, al suelo, o hacia abajo, si se prefiere. He was scoring when he fell down. And the next one. It was falling down when it fell on his head. It was falling down when it fell on his head. ¿A qué nos referimos cuando hablo de it? Al balón. El balón estaba cayendo cuando cayó en su cabeza. Lo que interrumpió la caída del balón fue
his head, su cabeza. ¿Te fijas? De esta es la forma que usamos. Usualmente para unir las oraciones usamos el when. Estaba pasando esto cuando de repente algo pasó. ¿Ya? Si quieren decir de repente, se dice suddenly. S-U-D-D-N-L-Y. Suddenly, con doble D. Okay? But you say suddenly. Pero se dice suddenly. So these are the examples. Now we have another example here. He was saving a ball when it fell on his head. Él estaba atrapando la pelota cuando esta cayó en su cabeza. Can you see? ¿Puedes ver? Okay. Now let's have a look at the past continuous structure. Affirmative examples. I was playing football. I was playing football. This is the difference between the one before. The one before it was I am playing football. Yo estoy jugando fútbol. Y aquí estoy, yo estaba jugando fútbol. So it's the same structure. The only word that changes is the verb to be. The verb to be. So it's subject, verb to be in the past, ing verb, and the rest of the sentence. Pretty easy, huh? The team was practicing passing the ball. They were eating healthy food to become better players. Los mismos ejemplos, pero con was y were. And the same happens in the negative examples. Solo le agregamos el not y le cambiamos lo otro al pasado. We were not running in the pitch. ¿Por qué dije weren't? Porque se puede escribir con contracción. No te preocupes que eso lo vamos a ver en la próxima clase bien rapidito, ¿ya? Pero así es como se puede escribir sin ningún problema. We were not running in the pitch. You were not playing tennis. Ahí falta una E, se borró. You were not playing tennis. Y I was not trying to play rugby. Yo no estaba intentando jugar rugby. It wasn't raining yesterday. No estaba lloviendo ayer. We went to the football practice. Fuimos a la práctica de fútbol. Interrogative examples. Same here. Lo mismo aquí. Lo único que cambia es el am por el are por el were y el is por el was. ¿Te fijas? Y se responde yes we were, no we were not, yes she was, no she was not. Okay. Usamos were with you, they, we, and was with I, he, she, it. That's it. It's no more than that. No es más que esto. Okay. Entonces, what did we learn today? ¿Qué aprendimos hoy? We learned about football vocabulary such as heading, passing, shooting, scoring, pitch, etc. Aprendimos estas palabras, cabeceando, dando un pase, pegándole, metiendo un gol y la cancha. We learned when we use present and past continuous. And we learned their structures, present continuous structure and past continuous structures. Okay? So, see you soon. Remember to work on your homeworks and any questions, send them by email to me. Okay? Have a nice day. Bye-bye.